Tepat. Genau, von und bis. Itu menyatakan apa sih, Wi? Kalau von und bis? Dari sampai. Genau, menyatakan dawar, ya. Oh, Durasi. iya. Dawar, ya. Durasi. Oke, good. Oke, ini tepat ya, sudah tepat ya. Jadi kalau pakai preposisi von bis yang menyatakan dawar, umnya sudah hilang ya. Nggak pakai lagi. Hmm. Tuh, good. Oke, jetzt. Sekarang Prof. Eli mau kita latih yang F ya. Also ich Hmm. frage erstmal und dann du antwortest ya. Oke, ya walaupun ini sudah PR, coba lupa dengar lagi. Gut. Tiwi, wie viel Uhr ist es? Oh, gitu. Yang sampingnya aja, Prof. Ya, Oh. sampingnya aja boleh. Es ist 13 Uhr 45. Entschuldigung, Tiwi. Hier steht dann inoffizielle Uhrzeit. Boleh dibaca dulu, hören und antworten Oh Sie. iya. Hören und antworten Sie, verwenden Sie die inoffizielle Uhrzeit. Genau, ja. Tiwi, wie viel Uhr ist es? Es ist 45 nach 13. Yang mana, yang mana? 45 nach 13? Ya, 13. Nih, das geht nih ya. Mana sih, Bro? Iya, Yang Tiwi lain? kan baca yang ini ya. Heeh. Ah, Inofficial kan? Genau, inoffiziell. Nah, kalau inoffiziell ya, dia nggak ada 13 ya. Itu Oh dirubah menjadi iya. satu. Jadi ya, ini kan 13.45 ya. Maka Heeh. menjadi Viertel vor zwei Oh iya. einfach. Ya. Jadi kembali lagi, Virtual. inoffizielle Zeit nggak ada penyebutan 13 ya, Hmm. 17 ya, nggak ada. Ya, jadi diganti sama satu, dua, tiga gitu. Ya. Oke, Bro. Tuh. Virtual for Joy. Genau, Viertel vor zwei. Virtual for Joy. Sebentar, ini kan eh sudah Ap- menjadi PR kan ya? Noch nicht ya? Bukan, Bro. Oh bukan, oke. Belum nih. Noch nicht ya udah. Yang PR yang D dan E ya. Dan D dan E, oke. Deswegen eben, oke. Gut. Ya, nggak apa-apa, Bro. Gak apa-apa ya. Richtig ya, jadi Virtual for zwei. Ingat, inofficialnya nggak ada yang namanya belakangnya Chen. Ya, dia diganti satu, dua, tiga. Ya, sama kayak Berarti kita. walaupun Hmm. misalnya jam di atas Di atas belasan atau 12 yang puluhan, puluhan juga di tetap ininya oh dibacanya tetap ya. 8 ya, sama kayak kita ya. Kan kita kalau ngomong Hmm. jam misalnya 13.45 ya, nanya sama TVW jam berapa? 13.45 kan nggak mungkin ya. Secara kalau lagi apa ngomong sama temen atau familiar ya, kita langsung ngomong jam 2 kurang, pasti kan kayak gitu. Nah, sama juga di Jerman juga gitu ya. Oke, Oke, Bro. paham ya, Wi, ya? Iya, paham, Bro. Gut, Viertel vor zwei ya. Oke, wann gehen wir ins Kino, TVW? Es ist halb, halb, halb 9 ya. Richtig, halb neun, ja, gut. Halb 9. Das, das ist halb neun, ja, okay, gut. Oh, langsung aja ya, Bro. Jangan pakai SIS ya. SS boleh, kan kalau SS lengkapnya, ya. Oh, oke, Nah, tapi bagus. ini kembali lagi inofficial, ya, ngomongnya langsung kadang, ya. Halb Hmm. neun, Viertel vor zwei, gitu, ya. Oke. Wann arbeitest du, TV? Font. Nah, ini tulisan itunya di angkanya gimana, Prof? Nah, Tetap gimana? satu Kalau atau inofficialnya, belasan? kalau inofficialnya berarti von 1 bis? Oh, for font eins bis font. Iya, Font. von 1 bis 5, ya. Gut. Oke. Oh iya, official. Kalau official baru ditulis Iya, kalau belasan official ya. ya, belasan, 13 bis 17, wah. Tuh. Von eins, ja. For eins bis Fünf. font. Gut. Wann gehen wir ins Schwimmbad? 9 cek. 9 Uhr. Genau, ya. Ah, 9. 9 Nggak usah tepat pakai ya. 9. Gak usah pakai urnya, ya. 9, ya.
Atau neun ya, einfach, inoffiziell ya. Tapi tadi pakai juga oke ya. Tapi urnya nggak dibaca ya. Neun ya. Gut. Wann machen wir Sport, Dewi? Von, von 6 bis 9. Ja, von 6 bis 9. Gut, Ja. ja. Okay. Von 6 bis 9. Gut, wie spät ist es? Äh, 5 vor 6 ya. 5 vor 6. Stimmt, ja. 5 vor 6 tepat. Gut. Wann machen wir unser Picknick? Hab 7. Stimmt, halb 7, ja. Halb 7. Ya, karena nggak ada juga halb 18 tuh nggak ada, ya. Jadi halb 7 gitu. 7. Ya, inofficial. Jadi yang 10-nya itu nggak ada. Makanya 18.30 nggak ada halb 18 ya, halb 7 langsung gitu. Kalau mau pakai aksen, jadinya ya official, aksen Uhr 30 gitu. Ya, Oke, pelan-pelan. Paham ya, Wi, ya? Jadi nggak iya, ketukar. paham, paham. Paham, gut. Oke. Jetzt, sekarang kita dengerin, ya. So, weiter wie listen, hören Sie und kreuzen Sie an. Hören Sie und kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer eins, wie ist die Handynummer? Wie ist die Handynummer von Maria? Genau, ja, wie ist die Handynummer von Maria? Ja, nanti Piwi jawab, kan kita dengarkan dulu ya. Zuerst hören wir, ya, Dana. Also antwortest du. So, du sprichst oder du sagst dann, ja, mit kompletter Sätze, ja, dengan kalimat lengkap. Ya, zum Beispiel, wie ist die Handynummer von Maria? Ya, tadi kalau kalimat lengkapnya apa, Wi? Die Die Handynummer, Handynummer ist. ah, die Handynummer von Maria Oh, ist tuh, ya. die Handynummer von Maria ist. Ya. Ngomong tuh ya, is ya, pung pung pung. Oke. Tapi jawabnya gini ya, Wi ya. Pakai Ja, Frau. kompletter Sätze, ya. Oke. Yang nomor 2, wo treffen sich die Freunde? Wo treffen Sie die Freunde? Mhm. Berarti ich treffe Entschuldigung, kenapa ih? di mana? Wo treffen di mana? Di mana ya teman-teman bertemu? Oh iya, berarti di Freunde Richtig, die Freunde treffen treffen. treffen, ya, sich, ya, pum pum Oh pum. ya, treffen Sie. Pum, pum. Oke, weiter wie Nummer 3, welche U-Bahn? Welche U-Bahn muss Lukas nehmen? Mhm. Lukas nehmen, oh ya, nim ya, Ada modal Verben. oh ya, Lukas muss pung 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 nehmen. Ya, tepat, ya. Gut. Oke. Wir, wie lange? Wie lange will Arthur noch warten? Mhm. Arthur warten, Modal Verben. warte ya, oh Modal ya, Verben lagi. will Will, will pung 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 pum pum pum. war warten, Noch noch warten. war, Ya. oh ya, noch warten. Atau tepatnya gini, Arthur will noch pum 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 warten. Ya. Oh, noch dulu ya, Bang. Ya. Warten. Ja. Gut, Arthur zum Beispiel ya. Arthur will noch 10 Minuten warten. Ya. Arthur masih akan menunggu 10 menit. Ya. Zum Beispiel 5, wann hat Lena Zeit? Wann hat Lena Zeit? Mhm. Lena Zeit, bentar. Lena hat ya, pung pung pung, eh Zeit. Zeit, oh Zeit. Ya. Kan kata benda ya, Bro?
Kata benda, betul Oh ya. ya. Kata benda, wie zum Beispiel ya, Lena hat am Montag Zeit. Lena Oh hat iya. Samstag Zeit. Nah, itu kalimatnya ya. Oke, Oh iya. Benar. good. Ini sudah, oh, lagi ya. Oke, kita dengarkan ya, Wi ya. Tuh, Moment track berapa itu? Masuk zuerst. Und 40. 49. Okay. Hast du etwas gehört, Tivi? Ja. Tahu. Di Twitter. Hast du etwas gehört denn? Nee. Nee, Frau. Nee, du hast nicht etwas Nee. gehört? Okay. Aufgabe 3. Hast du denn gehört? Ja. Okay. Ich Iya, habe? Frau. Ich Ja? habe das Wort. Ja, ich habe gehört. Gut. Okay. 1. Aufgabe 3. 1. Hallo, hier ist Maria. Ich gehe heute Abend mit Greta ins Kino. Kommst du mit? Ruf mich mal an. Meine neue Nummer ist 0172 901 422 951. Also nochmal. 0172 901 422 951. Bis später. 2. Hi, Lilly. Hier ist Jakob. Du, wir gehen heute doch nicht ins Theater. Wir treffen uns im Café am Marktplatz. Da kannst du vom Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. Tschüss. 3. Hallo Lukas, ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Bis dann. 4. Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich. Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. 5. Hi, hier ist Lena. Du, am Freitag muss ich zu meinen Eltern fahren und komme erst am Samstag spät zurück. Aber am Sonntag können wir uns treffen. Vielleicht machen wir ein Picknick. Ruf mich mal zurück. Tschüss. Nun hören Sie die Texte noch einmal. 1. Hallo, hier ist Maria. Ich gehe heute Abend mit Greta ins Kino. Kommst du mit? Ruf mich mal an. Meine neue Nummer ist 0172 901 422 951. Also nochmal. 0172 901 422 951. Bis später. 2. Hi, Lilly. Hier ist Jakob. Du, wir gehen heute doch nicht ins Theater. Wir treffen uns im Café am Marktplatz. Da kannst du vom Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. Tschüss.
3. Hallo Lukas, ich kann dich leider nicht abholen. Mein Auto ist kaputt. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Bis dann. 4. Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich. Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. 5. Hi, hier ist Lena. Du, am Freitag muss ich zu meinen Eltern fahren und komme erst am Samstag spät zurück. Aber am Sonntag können wir uns treffen. Vielleicht machen wir ein Picknick. Ruf mich mal zurück. Tschüss. Good. Tiwi, Ya. coba diisi dulu. Kita kurze Pause Gebetsruf ya, Tiwi ya. Bismillah azan. Ya. Oke. Gut, Tiwi. Jetzt bitte schön denn. Ja, Nummer 1. Die Handynummer von Maria ist. The handy nomor von Maria is 0 yang B, Frau. Also langsung aja B gitu. B. B 0 1 7 2 9 0 1 4 2 2 9 5 1. Tepat ya, richtig ya. Also, die Antwort ist B ya. Nummer 2. Nomor 2, die Freunde treffen sie im Café am Bahnhof. In Café am Bahnhof, nee. Ja. Nomor 2 falsch ya. Ntar kita nochmal dengarkan lagi. Nomor 3, welche U-Bahn? Lukas Muslini Udrai Nemen. Tiwi, enggak linie. Oh, linie. Ya. Lukas Muslini Udrai Nemen. Ja, gut, richtig. 4.
Nummer 4. Arthur will noch 5 Minuten warten. 5 atau 15 ya? 5 Minuten warten antara yang sama ini, ya. Masih Iya, ragu Tiwi? antara itu. Ya. So, nanti wir wiederholen. Nummer 5, wann hat? Lena hat am Sonntag Zeit. Bitte, Lena hat? Am Sonntag Zeit. Genau, am Sonntag Zeit, ya. Am Sekali lagi, Sonntag Zeit. O-nya wi, am Sonntag Zeit. Lena hat am Sonntag Zeit. Genau, ja, Sonntag. Ja, gut. Jetzt hören wir nochmal Nummer 2 und 4. Ja. Bahnhof hinlaufen. Das ist nicht weit. 951. Bis später. Zwei. Hi, Lilly. Hier ist Jakob. Du, wir gehen heute doch nicht ins Theater. Wir treffen uns im Café am Marktplatz. Oh, salah berarti. Am Marktplatz ya, berarti. Richtig, ja. Wir treffen uns, ja, im Café am Marktplatz, ja. Gut. Tepatnya. So. Wir springen, kita lompat, also Nummer 4. Nimm einfach die U3 am Marienplatz und fahr bis zur Universität. Dann musst du noch 5 oder 6 Minuten gehen. Bis dann. 4. Hier ist Cem. Wo bist du denn? Ich warte jetzt schon 15 Minuten auf dich. Also in 5 Minuten gehe ich. Dann musst du den Weg zu Elenas Party allein finden. Ciao. Berapa Bang yang tepat? Pertama dia bilang 15, tapi dia menunggu si Elena itu 5 menit kalau. So, Iya, ya. betul. Erstmal kan dia di sini pertanyaannya gini, ya. So, wie lange will Arthur noch warten? Berapa lama lagi, ya? So, berapa lama lagi Arthur akan menunggu, ya? Dia bilang ya, ich bin schon 15 Minuten, ya, warten. Sudah 15 menit nunggu, ya. In 5 Minuten, ya, warte ich noch, ya. So, 5 menit lagi saya tunggu ya. Tapi kalau enggak, sendirian ya, lo ke tempatnya si Elina gitu. Jadinya tempatnya apa, Wi? Pun ya, berarti Iya, 15 5 menit. Minuten. 15 menit, 5 Minuten, 5 menit. Oh iya, 5 menit. Ya, Kan dia 15 udah menit nunggu itu. 15. Richtig, 15 dia menit udah nunggu, betul. Udah nunggu 15 menit ya. Berarti sisanya 5 menit lagi ya nih saya masih bisa nunggu gitu. Jadi Arthur will noch. Berarti Arthur will noch 5 Minuten warten. 5 Minuten warten, ya. Gut. Oke. So, bis dahin Frage Tiwi. Masih jelas suaranya nggak? Maksudnya ada kata-kata yang Tiwi nggak ngerti, mungkin Wortsatz atau neu, also neue Wörter für dich. Yang tadi doang sih, yang nomor 4 itu. Nomor 4 ya. Oke. Nomor 4. Ya, jadi ich bin schon 5 Minuten tief warten ya. Udah 15 Minuten tief warten. 15 menit nunggu nih ya. Tinggal 5 menit lagi ya. Kalau enggak alain ya. Dia bilang jalan sendiri. Itu dia. Gut. Jetzt terakhir ke tema ini ada Freizeit ya. Nah, Tiwi masih ingat waktu ujian A1 seperti yang di... Oh ya. AS di Kutu ya? Seperti yang model tas kuda. Yang seperti ini nih. Yang 5 ya. Ya. Oke. Gut. Kita lihat dulu di sini. Ya. Ada tema Freizeit. Lies mal dan Tiwi. Was ist Freizeit, Wi? Artinya? Waktu luang ya? Iya, betul. Waktu luang. Tapi kalau kita mau bilang saya punya waktu luang, ya. Saya punya waktu luang, nggak bisa ich habe Freizeit. Das geht nicht, ya. Ya. Bisanya ich habe frei, ya. Entweder, ya, ich habe frei oder, ya, ich habe Zeit. Ini.
Kalau kita bilang, saya punya waktu luang, ya ini pilih ich habe frei oder ich habe Zeit. Tapi nggak bisa ich habe Freizeit, ya. Kalau program, ya, boleh ngomongnya Freizeit, ya. Misalnya Kalau program, Freizeitaktivitäten, misalnya kayak gitu, ya. So, Freizeitaktivitäten, gehen, ya, schwimmen, wandern, itu boleh, ya. Tapi kalau mau bilang kita punya waktu luang, nggak bisa ich habe Freizeit, ya. Gitu. itu boleh dipilih ya, Kang. Ya, Mau boleh pakai dipilih. Mau pakai yang ich habe frei oder ich habe Zeit. Itu aja. Ya. Oke. So, kita lihat dulu di sini. Wih. 4a, Freizeit. Lies mal dann. Sehen Sie sich die Wörter? sehen sich die Wörter auf den Karten in Aufgabe von an. Welche Fragen passen zu den Worten? Ordnen Sie zu. Ja, welche Fragen passen zu den Antworten? Ordnen Sie zu. Ja, hier. Ja. Sieh mal. Schauen wir hier. 5a. Kartenaufgabe 5a. Kan ini, ya. Machen Sie auf etwas mit Ihrer Familie, ya, Familie. Nah, oh ini. Gut. Oke. Ya. Maksudnya gini, Wi, pertanyaannya, betul. Ya, jadi kan waktu apa ujian yang A1 kan pakai kartu seperti ini ya. Bertanya, nanti menjawab partnernya ya. Also wir fragen und dann unser Partner antwortet. Tuh, ya. Ada hier Freizeit Familie, ya, Familie. Nah, di sini dia sudah ya membuat pertanyaannya. Machen Sie oft etwas mit Ihrer Familie, ya. Apa yang Anda sering lakukan dengan keluarga Anda? Nah, kira-kira jawabannya apa sih, Wi? Kalau ditanya kayak gitu. Machen Sie oft etwas mit Ihrer Familie? Welche Fragen passen zu den Wörtern ya? Oke, ini maksudnya pertanyaan ini ya cocoknya ke kartun yang mana sih? Ini kan kartun Familie ya, terkait tema Familie ya. Nah, tapi meine Frage, Wi, kira-kira kalau ini kan temanya hanya temanya ya. Kalau ditanyanya seperti ini, Tiwinya jawabnya kira-kira gimana? Makan sih berarti aktivitasnya ya, Kang? Betul. Via at order 9 ya? Jawabannya. Benar. Also ja oder nein meinst du? Iya, jawaban makan sih. Ya, makan gitu loh maksudnya. Boleh? Coba. Boleh. Ya? Iya. Mache of etwas mit meiner Familie. Genau, ja. Ja, ich mache auch etwas, ja, mit meiner Familie, tepat, ya. Gut. Ini dia. Kalau negation, negatif? Berarti 9. Ich mache kayak nicht ya, Frau? Nicht? Ja, nicht of etwas mit meiner Familie. Genau, ja. Ich mache nicht oft etwas mit meiner Familie, tepat. Ya. Ini dia, ya. Antwortmöglichkeitennya, ya, kemungkinan jawabannya. Gut. Oke, kita lihat dulu, ya. Oke, yang zwei, was sind Ihre Hobbys, ya. Oke. Welche, also diese Frage, die Frage Nummer 2 passt zu den Worten. Yang ini hobi. Richtig, Hobby, ja, stimmt, Hobby. Ja. Gut, weiter, Will, ist mal der Nummer 3.
Nomor 3, treffen Sie am Wochenende Ihre Freunde. Wih, ingat nggak Wochenende? Ada N-nya, Wochenende. Oh N-nya ya, ke Wochen. Wochenende. Richtig, Gitu, ya. Prof. Treffen Sie am Wochenende Ihre Freunde. Ya. Wochenende. Hmm. Yang Jangan pakai yang, ya. Gini. oh, Diese Frage oder die Frage Nummer 3 passt zu dem Wort. diese Frage Mhm. apa yang Wochenende ya? Genau, Wochenende. richtig. Jadi gini, Wi. Wochenende. Wochenende, ya. Die Frage Nummer 3 Ja, die Frage Nummer 3 ist passt passt zu zu dem Wort, ya. Wochenende. Nah, jawabnya gini ya. Die Frage Nummer 3 ya. Oke, ya. Nochmal. Treffen Sie am Wochenende Ihre Freunde? Die Frage Nummer 3 passt zu dem Wort Wochenende. Genau, ja. So, Nummer 4, lies mal dann, Tiwi. Machen Sie Abend? Machen Sie abends oft Sport? Mhm. Die Frage Nummer 4 passt zu dem Wort Sport. Iya, ya. Tapi sekali lagi, Wi, tadi Frau Verli masih dengarnya nomor, ya. Die Frage Nummer. Oh iya. Nummer harusnya ya, Bro. Genau, Nummer, ya. Tadi Frau Verli dengarnya sih nomor, ya, nomor. Harusnya kan Nummer, ya. Gut. Nochmal, Wi, die Frage Nummer 3. Die Frage Nummer Die Frage Nummer die, 3. die Frage Nummer 3 Nummer 4 ya, Bro. Nummer 4. Nummer 4. Die Frage Nummer 4 passt zu dem Sport. Passt zu Dem dem Wort Wort. Sport. Richtig, ja. Die Frage Nummer 4 passt zu dem Wort Sport, ja. So weiter. Dewi, wie oft gehen Sie? Wie oft gehen Sie ins Schwimmbad? Die Frage Nummer 5 passt zu dem Wort Schwimmbad. Richtig, ja. Okay. 6. 6. Machen Sie im Sommer ein Picknick? Enggak im Sommer, im Sommer. Oh, Sommer. Genau. Sommer. Oh, Sommer. ya. Machen Sie Sommer. im Sommer. Tadi Frau Feli dengarnya summer. Pakai A. Oh. Ya, bahasa Inggris. Oke. Machen Sie im Sommer. R-nya dibaca nggak, Bro? Sebenarnya enggak, ya. Jadi machen Sie im Sommer, ya. Machen Sie im Sommer ein Picknick? Die Frage Nummer 6. Nummer 6 passt zu dem Wort Picknick ya? Iya, piknik tepat, ya. Gut, Picknick summer, Bro. Summer, Sommer. Enggak Sommer. Sommer. Die Frage Nummer 6. Nummer 6. Die Frage Nummer 6. Die Frage Nummer 6 passt zu dem Wort Sommer. Genau, passt zu dem Wort Sommer. Ja, gut. Wi, Tiwi pernah tahu Sprachportal nggak? Enggak, Bro. Apa itu, Bro? Nanti Frau Fadli kasih linknya, Sprachportal, ya. Jadi itu pembelajaran online gratis, ada gurunya, ya. Dan Sprachportal yang kalau kita mengakses di Indonesia itu sudah sesuai kelasnya di waktu Indonesia, ya, sesuai waktu Indonesia. Nah, itu ada dari A1 sampai B2 dan banyak kategorinya. Misalkan B1 untuk pariwisata, B1 untuk yang perawatan, ya. Nah, itu ada kelasnya, ya. Itu gratis, benar-benar gratis. Ya, nanti ya coba tolong Tiwi ikutin karena itu nanti yang ngajar natif, ya. Jadi itu dari sudah apa pemerintah ya? Jerman. Austria. Oh, Austria. Genau, ya dari pemerintah Austria, ya. Nah, tapi sama-sama natif ya Austria Jerman ya, pembicara Jerman ya. Maksudnya bahasa Jerman. Nah, itu nanti Tiwi ikutan ya.
Dabai ya. Oh, boleh, Prof. Nah, Boleh, Prof. benar-benar umum. Jadi nanti TV bakal kaget, oh itu ternyata orang Indonesia ya. Ternyata orang Hmm. misalnya banyak ya Uzbekistan ya apa India ya banyak berkumpul ya. Dan TV misalkan disuruh baca ya udah TV Melden ya apa namanya yang tunjuk tangan raise hand gitu. Nah, itu nanti pasti di TV panggil kok gitu. Itu kelas online gitu apa gimana, Prof? Kelas online tapi memang dibuka gratis ya. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, ini yang gratis yang bisa semua semua siapapun berkumpul. Nah, bahasnya tuh B1 Vorbereitung ya, ujian B1, ujian B2 ya. Bahasa Jerman untuk pekerjaan, bahasa Jerman untuk keperawatan ya. Jadi ada semua di situ ya. Tinggal kita sesuaikan aja tuh ya, mau di jamnya yang jam berapa gitu. Berarti waktunya waktu milihnya gimana tuh, Prof? Dia ada waktu untuk Indonesianya atau waktu Kita sudah Swissnya atau waktu mengakses di sininya ya, sudah jam Indonesia ya. Kalau di sana misalkan jam 6, pas kita buka di sini tuh jam 12 siang. Oh, ini udah ada nih masuk jam 12 siang masuk. Tuh. Sudah sesuai, sudah disesuaikan waktunya sama sama settingan Indonesia. Jadi ketika nanti misalnya orang India buka ya, jamnya tuh udah sesuai sama si orang India gitu. Kalau kita bukanya di Jerman ya sesuai sama jam waktunya di Jerman gitu. boleh tuh, Prof. Iya, itu Bagus benar-benar tapi. gratis, sangat membantu karena dibantu sama natif ya. Cara ngomongnya nanti biar TV itu denger R-nya seperti apa, mereka kalau ngomong EN ditulisnya seperti apa ya. Nah, nanti mainannya tuh biasanya selain bahas soal adalah eh, presentasi tapi bukan gimana. Misalkan kayak ada gambar cuaca, ayo siapa yang mau berbicara tentang cuaca, misalkan itu ya. TV tinggal tinggal mencoba versuch mal ya, Sprech gitu. Monolog gitu ya, Prof. Ya, monolog 1 atau 2 kalimat terserah ya. Jadi yang penting TV sudah berani setidaknya ya apa namanya ngomong sama natif ya. Itu Prof. selalu tekan murid-murid privat Prof. seperti itu. Jadi mereka pada dabai ke Sprachportal ini gitu. Nanti Prof. kasih linknya ya Wi ya. Ya, boleh, Prof. Ya. Aku baru tahu malah. Slider Ada kalau juga. hari Minggu kan, kalau ini kan hari Minggu Prof. kan biasanya suka liatin tuh caranya. Kalau hari Minggu ya close ya geschlossen ya, di Jerman kan di apa namanya nggak gitu, ada Prof. ya, nggak ada apa namanya Jerman Austria Swiss. Kalau hari Minggu ya nggak ada aktivitas apapun ya. Berarti hari Kalau Sabtu biasa. masih ada, betul ya. Prof. sering ikutan, jadi habis ngajar ya udahlah ngajar belajar juga jadi ngajar ya sambil belajar juga gitu Keren, ikut Prof. ya. Tiwi ya, nanti Tiwi ikut ya, udah baik ya. Iya, boleh, Prof. Oke, ikut gemah. Di BBJ belum pernah tahu tentang Sprachportal? Enggak tahu. Baru ini tahu makanya. Kok ada itu apa? Website. Ada websitenya ya. Nanti kalau lagi live online itu dia tuh nyala-nyala gitu ya, tinggal kita dabai ya. Ntar TV langsung dimasuk ya kebiasa ya, di accept ke Zoom-nya. Udah TV ikutan belajar sama mereka. Gitu. Biasanya bahasa apa? Itu yang Expression, gramatik, apapun. yang ikut banyak, Prof. Oh, banyak ya. Kadang ada 50, tapi yang aktif tuh kadang cuman yang itu aja ya, yang sering raise hand ya. Kadang kan yang orang mungkin lain juga sambil mengerjakan something ya, tapi mereka ikutan ya. Partisipan misal sampai 50, tapi yang aktif misal sampai 10 ya. Ya udah, Tiwi raise hand aja ya. Gitu. Terus juga dipanggil Tiwi gitu. Lismalden for ya. Itu setiap hari atau gimana, Prof? Setiap Gitu. Senin sampai Sabtu pokoknya ada jadwal. Oke. Itu bisa kita ikutin cuma berapa atau sekali 2 kali atau gimana? Kalau kayak gitu. Itu ikutnya bebas kapanpun Terserah. ya, terserah Oh, ya. terserah. Prof. Erli kalau lagi ada yang live misal A1 ya Prof. Erli ikutin A1. Kan biasanya ada 3 tuh, A1, B1, jadwalnya kan beda-beda ya. Yang lagi live berbarengan A1, B1, A2, ya terserah mau ikut yang A2 nanti misalnya Prof. Erli kira ini udah oke lah, Prof. Erli udah bisa. Nanti Prof. Erli close, Prof. Erli yang ke B1 gitu. Gitu aja. Gitu. Nggak ada batasan apapun, benar-benar bebas ya. Gitu. Tapi kan kalau pemakaian satu Zoom ya satu Veranstaltung, satu acara kan. Jadi nggak bisa ikut dua-duanya 2 akun gitu kan bisa.
Nggak bisa. Satu akun Harus salah satu. dua itu kan nggak bisa satu. Tapi bebas banget ya, kita mau pilih yang mana aja. Gitu. Kemarin Frafeli habis ikut yang Prüfung Vorbereitung B2, jadi apapun yang lagi Frafeli lihat lagi online, Frafeli ikutin. Gitu. Kalau ada lagi lebih dari satu, ya Frafeli tinggal milih maunya yang mana. Tuh. Itu sangat membantu sekali ya untuk tahu ngomong sama natif. Ya. Oke. Ya, Prof. Ya, good. Nanti kirim ya, Prof. Siap ya. Oke. Tuh, pokoknya TV1 itu Sprachportal ya, nanti Frafeli kirim. Udah Frafeli nggak lupa. Ya, Sprachportal itu dia. Good. Oke, So, Frau Ferli sebelum masuk ke Kapitel 7 ya, gesund krank ya. Frau Ferli mau tanya ini dulu dong ya. Nomor 2 bis 6. Wie kannst du dann beantworten? Gimana sih Dewi bisa jawabnya ya? Oke. Nomor 2 bis 4 pakai positif, 5 und 6 negatif ya. Jawabnya. Oh ya, oke. Oke. Good. Oke. Hm. Dewi nochmal, was ist dein Nachname? Bener, Pak? Was ist dein Daina. Nachname? Nachnamenya Pak Nachname. Dewi? Nama belakang kan, Prof? Mein Nachname is Pratiwi. Pratiwi, ja, okay, gut. Ja. Frau Pratiwi, was sind Ihre Hobbys? Mein Hobby sind Musik hören. Sekali lagi, Wi, ya. Ja. Frau Pratiwi, was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys is Musik hören. Oke. Wih, coba kembali lagi. Di mana letak kesalahannya? Bentar. Meine ya, Bro. Meine Hobbys. Oh ya, meine Hobbys sind. Kalau hobi zin berarti 2 ya, Bro? Iya, lebih dari satu, pokoknya plural ya. Oke. Ini kebetulan ditanyanya plural ya. Oh, berarti meine Hobbys sind Musik hören und fotografieren. Richtig, ja. Meine Hobbys sind Musik hören und fotografieren. Gut, noch einmal ya, Tiwi. Frau Pratiwi, was sind Ihre Hobbys? Meine Hobbys sind Musik hören und fotografieren. Gut, ja. Frau Pratiwi, treffen Sie am Wochenende Ihre Freunde? Ja, ich treffe auf mit meiner Freunde. Bentar, Bro. Ich treffe am Wochenende mit meiner Freunde. Oke, good. Lihat Wi, di sini Wi. Apakah di sini ada mit-nya? Oh iya, nggak ada terus. Nah, tapi yang Tiwi jawab juga nggak salah. Hanya ya, jadi gini Wi ya. Kalau ya treffen aja ya, itu ya objeknya akusatif ya. Tapi kalau seperti tadi ya, pakainya mit ya. Iya, betul sekali. Mit, maka plus objek datif ya. Bisa. Ya. Ini. Nah, tapi ini kita lihat dia pakai akusatif ya, tanpa mit. Maka gimana kalimatnya? Treffen Sie am Wochenende Ihre Freundin? Entschuldigung, treffen Sie am Wochenende Ihre Freunde, Frau Pratiwi? Ich treffe am Wochenende bentar, kita nggak pakai mit ya? Langsung meine. Oh iya, meine Freunde langsung. Iya, Freunde. betul. Meine Freunde. Jadi ya, ya pakai positif ya. Ich treffe ya am Wochenende meine Freunde. Udah gini.
Sekali lagi ya, nochmal ya. Frau Pratiwi, treffen Sie am Wochenende Ihre Freunde? Ja, ich treffe am Wochenende meine Freunde. Ja, gut, ja. So, Frau Pratiwi, machen Sie abends oft Sport? Ja, ich mache abends auf Sport. Ja, gut, richtig. Ja, ich mache abends Oh, oft Sport. Ja, richtig. Gut. Apa sih Wi, artinya abends ada S-nya? setiap malam ya, Bro? Genau, ya. So jeden Abend. Richtig. Ya, setiap malam. Jadi bisa jeden Abend atau abends pakai S. Gut. Okay. Jetzt, ja, negativ, ja. 5 und 6. Oh ja. Frau Pratiwi, wie oft gehen Sie ins Schwimmbad? Week off. Tapi itu week off, Bro. Wie oft? Ada apa dengan wie oft? Oh, so, negatif ya. Iya, negatifnya Nah, gimana, Bro? kalau negatif gimana? Ya. Berarti So, ich 9. gehe, ya. Bukan nein, tapi ich gehe nie so oft in Schwimmbad. Oh, berarti eh ich gehe nie s- ich gehe nie off. Nie oft boleh, nie so oft boleh. Ya, ini Papa Oh, dikasih nie kurung. off. Nie so. So off in Schwimmbad. Richtig, ya. Good. Ya, boleh. Mungkin langsung dikasih tahu waktunya. Misal ya, nur, ya, einmal, ya, pro Monat, ya. Oder einmal pro Jahr, ya. Kan benar-benar ketahuan nggak off, ya. Oh, langsung itunya ya, Bro. Waktunya ya. Ya. Oke. Boleh, Wi, yang negas ini dulu ya. Coba. Oke. Frau Pratiwi, wie oft gehen Sie ins Schwimmbad? Ich gehe nicht so oft in Schwimmbad. Oke. Nur einmal pro Monat. Pro Monat, Ulangin, oke. Bro. Nah, Ulangin, ya. Bro. Kayak patah-patah gitu ya, Wi, ya. Iya, patah-patah. Sekali lagi ya, Wi. Oke. Frau Pratiwi, wie oft gehen Sie ins Schwimmbad? Ich gehe nicht so oft in Schwimmbad, nur einmal pro Monat. Oke, gut. Kalau positif, ya. Frau Pratiwi, wie oft gehen Sie ins Schwimmbad? Ja, ich gehe oft in Schwimmbad, nur einmal pro Monat. Nah, lihat, Wi. Dia kan wie oft, ya. Wie oft. Wie itu artinya apa sih? Wie oft? Berapa lama ya? Berapa sering? Seberapa Seberapa sering, sering? betul. Ya, berarti dia jawabannya bukan ya oder nein Frage. Ya, Oh iya, maaf, Bro. ya. Langsung ya, Bro. Betul, langsung jawaban berapa seringnya, ya, maksudnya gitu. Jadi nggak ada ya oder nein ya di sini. Kalau W-Frage dia nggak ada ya oder nein ya, beda. Sekali lagi ya, ya. Berarti oke. Tadi boleh, Tiwi boleh gimana? Coba kalau jawaban Tiwi. Berarti ich gehe oft in Schwimmbad. Ich gehe oft in Schwimmbad. Zum Beispiel. Wie oft? Berapa Berarti kali? nggak pakai nur ya, Bro? Nah, iya nggak pakai nur. Kalau nur kan hanya, ya. Berarti pun mal nggak bisa ya, Bro? Oder jeden Tag, ya. Wie oft gehen Sie Oh ins iya, dan Schwimmbad, ya? Zweimal pro Tag, ya. 2 kali oh, sehari. Nah, itu kan udah berarti sering banget kan. Oke. Atau misal, ya, immer am zweimal. Wochenende, ya. Oke. Oh iya, immer off. Tapi off juga udah, Bro. Itu Iya, betul. gimana? Kan Tiwi kan maunya pakai off-nya disebut, ya. Berarti misalkan jedes Wochenende kayak gitu, ya. Ich gehe oft ins Schwimmbad, ya. Jedes Wochenende. Gitu. Oh, Nah. oh iya, tiap hari. Bukan ini ya, Bro. Ich gehe off in Schwimmbad. Berarti waktunya itu, bentar, aku masih bingung. Apa tuh? Off sama yang jedes. Nah, kan di sini ya, wie oft gehen Sie ins Schwimmbad, ya. Wie oft seberapa sering, ya. Ich gehe oft in Schwimmbad, ya.
So, ini kan mau disebut nih seberapa seringnya sih off-nya ya. Misal ya, Hmm. zum Beispiel ya. Itu in Schwimmbadnya itu titik atau nyambung gitu, Bro? Ke yang berapa seringnya itu. Seberapa Misalnya seringnya yang jedes, ya. ya jedesmal, jedes, jedesi, monad, jeden, apa tadi? Aku lupa. Nah, kalau mau off-nya dihilangin, boleh ya. Misalkan, ich gehe jedes Mal, ya, jedes Wochenende, ya, ya, in Schwimmbad, gitu. Ya, atau kalau secara gesprochene Sprache, kan nggak kelihatan ya dia koma apa titiknya. Boleh bilang ya, ich gehe oft in Schwimmbad, ya, jedes Wochenende, gitu. Oh, disambung aja ya, Bro. Betul, Berarti. ya, disambung, ya. Richtig, ya. Oke, good. Lagi ya. Iya, iya. Okay. Wie oft gehen Sie ins Schwimmbad, Frau Pratiwi? Baik. Jedes Wochenende. Putus suaranya. Oh. Ah, Wie oft gehen Sie ins Schwimmbad, Frau Pratiwi? Ich gehe oft ins Schwimmbad jedes Wochenende. Richtig, ja. Ich gehe oft ins Schwimmbad, ja, jedes Wochenende. Gut. Nummer 6. Nah, ini ya, eine Frage lagi ya. Okay. Frau Pratiwi, machen Sie im Sommer ein Picknick? Nein, ich mache nicht im Sommer ein Picknick. Sebentar, ich mache keine ya, Bro. Ich mache im Sommer kein Picknick. Kein Picknick. Oh ja, kein Picknick. Hm. Ja, nein, ich mache im Sommer kein Picknick, ja, sondern im Winter. Ja, so. Sondern misal im Frühling lah ya. Kalau ini direkam kan ya, Bro? Direkam gak ya, Wi? Nggak rekam. Coba, cek Kemal. Masih kerekam gak ya? Iya punya TV tuh Frau Verly baru berapa kali sih kirim ke YouTube? Yang ini ntar Frau Verly mau masuk-masukin deh. Sama ini Wi Iya, boleh, sekalian. Bro. TV mau minta PPT kan ya? Mumpung ketemu nih Iya, PPT-nya ya. Ini boleh, boleh Bro. TV tulis Frau Verly sambil ngirim ya. Oh iya. Oke. Atau kita selesaikan dulu ini nanti TV hubung Ziben ya. Nanti Frau Verly sambil kirim. Good. Sekali lagi Wi ya. Frau Pratiwi, machen Sie im Sommer ein Picknick? Nein, ich mache im Sommer kein Picknick, sondern im Frühling. Iya, sondern im Frühling. Okay, gut gemacht, Dewi. Frage jetzt? Nein, Frau. Keine Frage? So, Moment. Keine Frau. Oke. Sekali lagi nih, Wi, kalau ditanya ya plural, Anfa jawabnya plural ya. Kalau Oke. ditanya singular, baru boleh jawab plural. Ya. Kan biasanya kalau di Kalau ujian kan, ditanya, was ist denn Hobby? Ya. Nah, itu boleh jawabnya mein Hobby ist Schwimmen. Ya. Atau meine Hobbys sind Schwimmen und Musik hören. Nah, gitu. Ya. oke, Frau. Oke, gut. Tipps-Hack. Oke. Kalau wenn du keine Frage hast, jetzt Kapitel 7, gesund krank. Boleh Dewi kerjakan dulu yang ini eins, Körper und Körper und Gesicht. Ya, tahu ya, Körper und Gesicht ya. Sih, Gut, badan dan wajah ya, Frau. wajah. Gut. Boleh ya. Also ergänzt die Körperteile ya und ich schicke die PPT. Oke, Frau.
Gut. Versteht Tiwi? Atau di udah Oh, ini mah Tiwi sudah experten nih ya. Also Körperteile. enggak bro, lupa lagi bro. Oke. Lihan Gini bacanya Wi ya. Boy baca dulu Wi. Wie heißen die Körperteile? Wie heißen die Körperteile ordnen Sie zu? Genau, Körperteile ordnen sich zu. Ya. Teil bagian ya, Teile bagian-bagian, bagian-bagian tubuh, anggota tubuh ya. Oke. Gut. Nummer 1 ist der Kopf, Nummer 2 Tiwi. Nomor 2 der Arm. Arm ya, Tangan. gut. Der Arm. Nummer 3? Nummer 3. Nummer 3, ha? Nomor 3 ist das Bein. Richtig, das Bein. Nummer 4. Das Bein. Nomor Genau. 4 ist der Fuß. Ja, stimmt, der Fuß, ja. Nummer 5. Nomor 5 ist die Haare. Ya, die Haare stimmt ya. Plural ya itu di harunya ya. Oh, kalau ini das ya, Bro? Singularnya dasar, betul. Das Haar. 6. Nomor 6 der Rücken. Ya, stimmt, der Rücken ya. Der Rücken. Genau, was ist Rücken, Wi? Punggung ya, Bro? Genau, makanya ada backpack ya, der Rucksack. Oh iya, tas punggung ya. Mhm. Rucksack. 7. Rucksack, richtig. Nomor 7 das Bein. Loh, das Bein? Nochmal das Bein? Das Bein. Das Bauch, Frau. Genau, Das- richtig, das Bauch ya. Das ist der der Bauch. Bauch ya. Der Bauch. Ja, Bro. der Bauch. Nummer 8. Nomor A is apa tuh tadi? Hand. Die Hand. Die Hand. Oh, die Hand. Salah, Mhm. Bro. Die Hand. Hand. Nummer 9. Nomor 9 der Finger. Der Finger ya. Finger. Ingat dia nggak bisa finger tapi der Oh, iya. finger ya. Der Finger. Genau ya. Ada bagiannya lagi tuh Wi ya. Jempol apa Wi? Aduh, kagak tahu, Bro. Yaudah itu Fra Verli ya. Oh, boleh. Körperteile ya. Tiwi sebutkan di Teile von Finger ya. Kan kalau kita di jempol, jari tengah, jari manis itu juga di Jerman ada ya. Jempol Nah, apa? Daumen. Daumen. Ya. Baru tahu, Bro. Dulu Fra Verli belajarnya sampai usus-usus loh. Körperteilenya kayak gini. Benar sampai usus ya. Lambung itu dipelajarin. Bro. Darm ya. Terus. Nah, tuh ya, Semuanya. Körperteile. Der Finger ya. Der Finger. Aufgabe. Oke, Bro. Okay. Gut. Jetzt B, wie heißt das? Gesicht. Ja, das Das Gesicht. Gesicht. Nummer 1. Nomor 1 das Auge. Nomor 2 das Ohr. Richtig, das Oh. Ohr. Ohr. Gimana sih, Bro? Ohr. Ja, das Ohr. Ya, jadi kayak das Ohr ya. R-nya gimana ya? R-nya jadi ke A. Das Ohr ya. Ohr-nya di sini tenggorokan. Das Ohr. Ya, das Ohr ya. Oke. Ohr. Nomor 3 der Mund. Richtig, der Mund. Der Mund. Nummer 4. Nomor 4 die Nase. Die Nase. Ja, die Nase. Ja. Nummer 5. Nomor 5 der Hals ya. Ja, der Hals stimmt. Der Hals. Der Hals. Oh, yang itu, Bro, yang nomor 1 die Augen ya, Bro. Die Augen pluralnya?
Yang nomor 2 di Oren. Ya, stimmt. Das Wort die Oren. Ohren. Ja, gut. Di Oren. Oke, dapat ya. Ya, Frau. Gut, Hausaufgabe ya. Hmm. Boleh Dewi ya. 10 Körperteile ya. 10 Körperteile 10. ya. Außer yang finger tuh ada kayak kuku. Nanti Dewi biar belajar deh, biar kosakatanya banyak ya. Nagellack Oke. ya kalau pakai. Jadi 10 Körperteile seperti biasa pakai Sprachnachrichtennya juga ya, biar Dewi tahu Profil cek Aussprachenya. Gut, yang D ya. Beim Gesicht ya. Itu juga masih banyak kan? Pipi apa, jidat apa, alis mata apa, itu juga ya 5. Ya, Berarti 5 beim Gesicht ya, 10 von Körperteile. Ya. yang Körperteile tangan sama apa, Frau? Tangan Kalau sama sisanya egal ya, mau kuku ya, terus apa misalkan lutut ya, egal ya. Pusar ya, itu masih Körperteile. Oke. Oke, kalimat gitu tahu langsung gimana, Pak? Einfach Wortsatznya aja dulu ya. Mm. Oke, nah kita sekarang ke yang 2 Wi. Boleh list mal dan. Wie sagt man das? Wie sagt man das eigentlich? Hmm. Nomor 1, ich habe Halsschmerzen. Halsschmerzen. Oh ya, ich habe Halsschmerzen. Hmm. Ke samping ya, Frau? Samping. Mein Hals tut weh. Nah, menyatakan apa sih Tiwi kalimat-kalimat ini? Maknanya? Itu, Frau. Apa? Keadaan lagi sakit apa gitu. Di kerang ya. Kerang. Good. Ya. Jadi bisa di sini kita baru belajar 2 ya. Pakai kata Schmerzen ya atau tut weh ya. Good. Jadi ada 2. Pakai Schmerzen haben atau pakai tut weh. Ya, ini sama-sama sakit tenggorokan. Hals itu leher ya. Tapi maknanya kalau Halsschmerzen sakit tenggorokan ya. Oke. Ich habe Halsschmerzen. Mein Hals tut weh. 2. Ich habe Kopfschmerzen. Ya, kalau pakai tut weh menjadi apa, Wi? Berarti mein Kopf tut weh. Mein Kopf tut weh. Mein Kopf tut weh. Iya. Ingat, Wi, ini dia penggabungan kata. 2 kata ya, Hals sama Schmerzen. Kopf sama Schmerzen ya. Di tengah-tengahnya kalau penggabungan kata ada yang di sisi PS. Contohnya ini, ya, sakit tenggorokan, sakit kepala. Kalau pakai Schmerzen, ya, dia ada S-nya untuk hal sama Kopf. Gitu. Oh, karena ada 2 kata. Gitu ya, Frau. Jadi ada, nanti Tiwi belajar di B1 Wortbildung, pembentukan kata. Jadi ada 2 kata yang digabung. Nah, di tengah-tengahnya suka banyak tuh sisipannya. Kadang S, kadang N, kadang EN. Bisa beda-beda. Kadang nggak ada sama sekali. Ya, contohnya kalau yang nggak ada apa? Ya, das Haus, die Frau. Ya. Terus mau bilang jadinya ibu rumah tangga. Ya, die Hausfrau. Nah, itu kan dia nggak ada penambahan apapun di tengah-tengah ya. Iya. Nah, beda sama yang Hashmerchen, Kopfschmerzen, dia ada penambahan S di tengah-tengah. Nah, ini sama seperti belajar dari das lah ya. Ada yang tambahin S, ada yang tambahin EN. Ya, itu beda. Gut. Iya, Frau. Mein Kopf tut weh. So, mein Bauch tut weh. Berarti ich habe Bauchschmerzen. Nee, richtig. Ich habe Bauchschmerzen. Oh. Berarti itu yang mein Bauch tut weh itu cuma inian doang ya, Frau? Apa namanya ya? Kalimat ya, enggak kan kalau yang IHB kan ada subjeknya, ada verbnya. Kalau yang mein Bauch tut weh itu cuma sifatnya aja apa gimana, Frau? Wi, tun. Hmm. Dia dari verben tun, ya. Tun itu verben doing, Oh, ya.
Nah, terus kenapa jadi tut? Seperti biasa itu kan singular ya. Mein Bauch tuh er. Nah, konjugasinya ya. Ini ada verben tun ya. Ich tue ya. Du tust ya. Ya, kemudian tadi er tut ya. Kemudian wir tun. Nah, itu verben ya. Tut Oh, dia. aku kira kata sifat gitu loh, Bro. Kata sifatnya ya. Nih, tutve itu udah satu gabungan, sakit ya. Tapi dari verbennya pakai tut gitu ya. Oke, berarti dari kata tun itu ya, jadi Iya, berubah. betul ya. Terus selain tun bisa nggak Frau dipakai? Bisa. Tun itu maknanya arti harfiahnya adalah sama kayak makan ya, zum Beispiel ya. Ich mache keine Hausaufgabe ya, atau ich tue nix Hausaufgabe. Itu boleh ya. Gitu. Frau Feli matiin air dulu sebentar ya, Wi ya. Oh iya, Bro. So, main ya. Boleh. Hmm. Oke, good. Dewi, den schon da? Gitu. Oke, good. Nah, mein Bauch tut weh. Menjadi apa, Wi? Kalimatnya ich habe? Ich habe Bauchschmerzen. Nah, ada penambahannya apa enggak, Wi? Hmm. Enggak ya, Bro? Enggak. Ya. Pakai enggak ya? Enggak. Kan Schmerzen-nya punya Schmerzen. Ya, kecuali ini nih. Ya, Hals, S-nya jadi 2. Hals sama Schmerzen. Ya. Soal yang Entschuldigung yang ini, yang Kopf, ya. Kopf, ya. Pasti Kopf ya, Schmerzen ya. Jadi Schmerzen-nya ya punya yang si sakitnya ini ya. Entschuldigung ya. Ini enggak ada ada penambahan S. Oh, enggak ada ini yang enggak ada penambahan S ya. Good. Entschuldigung ya. Tapi nanti Tiwi bakal kembali lagi. B1 word Bildung akan banyak tambahan-tambahan. Ya, dua kata digabung pakai S, pakai EN, pakai N ya. Zum Glück ya. Das sind keine zusätzlich ya, nggak ada tambahannya ya. Gut. Iya, Bro. Oke. Ich habe Rückenschmerzen. So menjadi Main Rücken tut weh. ya, mein Rücken tut weh. Tepat. So, mein Zahn tut weh. Ich habe Zahnschmerzen. Richtig, Zahnschmerzen. Ya. Gut. So, Zahn pluralnya apa sih, Wi? Apa ya? Zahn. So, plural. Zahn apa sih? Gigi ya, Bro. Gigi, betul. Ya, so plural die Zähne. Ya, Oh, di Zähne. die Zähne. Ya. Nah, kalau pakai tun nih, kan Mainsan ini kan singular ya, Mainsan tut weh. Kalau plural gigi-gigi ya menjadi meine Zähne tun weh gini jadinya. Oh. Berarti kalau perut cuma satu ya? Kenapa, Wi? Kita? Enggak, aku mau yang plural perut kok. Iya, perutnya cuma satu. Wi bisa aja nih. Mau nyoba yang plural yang perut. Yang oren coba, oren deh. Tuh. Ein Ohr ya. Ich hab
Torstmersen ya. Terus kalau satunya lagi ya main or tutve. Nah, kalau yang pluralnya jadi gimana tuh? Oren. Berarti meine Ohren tun weh. Bro. Mana oren tunwe ya. Richtig. Ohren. Mana oren tunwe. Nah, kalau sakit perut Sakit. kan Bauchschmerzen, tapi beda ya Wi sama apa? Sakit perut yang lambung. Lambung namanya Magenschmerzen. Oh, yang sakit mah maksudnya, Bro. Mm-mm. Kan sama-sama perut tapi ya. Nah, ini maksudnya ngacunya ke lambung Magenschmerzen. Schmerzen. Maget Schmerzen. Hmm. Itu Bro yang apa kemarin tuh? Apa tuh? Flu ya? Flu. Masuk angin. Erkaltung ya, Bro. Erkältung, richtig ya. Ich habe Erkältung. Nah, Emang di Jerman ada orang masuk Jerman angin. juga Erkaltung, Bro. Masuk angin juga, Bro. Iya, tapi istilahnya bukan masuk angin ya. Kan istilahnya masuk Apa angin deh, kita Bro? ya. So, Erkältung ya. Eh, Erkaltung. kalau kita tuh bahasa aslinya apa, Wi? Bahasa Indonesia yang baiknya. Apa ya? Masuk angin. Eh, Masuk angin biasa, Bro. Oh ya, ada bahasa lagi ya? baiknya tuh apa sih? Kalau kita tuh kayak flu campur apa sih? Batuk gitu ya, Erkältung ya. Tapi Hmm, tapi istilahnya bukan masuk bukan angin. masuk angin. Apa? So, minimal ya. Profil coba cari padanan yang tepat. Iya. Dia secara kayak nggak enak badan gitu loh ya kan. Nah, oke kita tuh bilangnya nggak enak badan ya. Kalau di Indonesia kan masuk angin ya, tapi kayak ya campuran pilek sama flu ringan atau pasti kita badan pegel. Nah, itu tuh ya. Campuran-campuran Greges, Bro. Greges. greges betul ya. Lagi greges ya. Udah masuk angin greges lagi apa ya. Ya, intinya Erkältung itu ya. Kalau gripe itu kan flu yang berat ya. Ich habe Grippe. Nah, gripe gripe itu flu berat sekali ya. Tapi kalau Erkältung ya itu badan greges ya. Atau badan pegel ya, kemudian sedikit meler ya, sakit tenggorokan, batuk. Nah, itu masuknya Erkältung ya. Itu dia. Ya kalau diartikan Indonesia masuk angin sih ya. Apa kalau bahasa Inggris apa? Common cold gitu ya, suka ngomongnya. Aduh, Ya, canggih ya. Canggih. Berat banget ya kamu, Bro. common cold ya. Oke, kalau gripe itu yang udah flu berat ya, udah yang kayak apa? Virus insek ya. Gripe itu yang udah kayak ada apa sih terinfeksi virus segala macam ya. Kayak gerges lah, wi lah ya. Karena kayak tumpah campuran itu badan pegel, bisa masuk angin ya, bisa Eh, batuk ya. ya aku penasaran ya, Bro. Di Padanannya ya. Jerman, di Jerman emang ada itu masuk angin gitu. Ada, tapi jangan salah. Oh, Mereka kalau nanti TV di sana bilang ich habe Erkältung, pasti mereka tidak menyarankan minum obat ya, apa? tapi Oh iya. menyarankan minum teh. Nggak boleh minum obat. Pokoknya di Jerman obat sangat diminimalisir. Jadi ketika Tiwi benar-benar misalkan sakit ya, misal kan kalau orang Indo kan kalau culture shock di Jerman winter tuh kan suka suka ada badannya pada sakit-sakit ya, apa segala macam kedinginan lah, apalah terus jadi badan yang gak enak ya air keltung. Nah, pasti mereka nggak pernah menyarankan minum obat ya, langsung ditawarin teh ya. Sama kayak kita ya, tapi tehnya beda. Kamillen teh ya, chamomile yang teh-teh bukan pakai gula ya, benar-benar teh yang bunga telang ya, Berarti mereka minum-minumnya kayak gitu. berarti ini juga ya, so apa pengobatan herbalnya dipakai juga di sana. Iya benar, justru walaupun mereka itu nomor satu untuk kedokteran, mereka amat sangat meminimalisir obat-obatan sebenarnya, Wi. Ya, Hmm. oh, gatel dikit aja mereka nggak nyaranin langsung pakai salep apa gitu-gitu enggak. Ya, jadi kayak kayak dibiarkan dulu. Ya, rempah-rempahnya mereka juga bagus nggak pakai itu. Padahal Ah, maksudnya
apa ya gitu, Bro. Biasanya kan Iya, kayak betul. gitu-gitu. Makanya Frovelia Nggak di sana tahu. minumnya bawa waktu ke Jerman bawa tolak angin. Oh iya, Bro. itu itu amat sangat membantu karena kan ya, namanya dulu belum kenal lah produk-produk Jerman jadi Frovelia bawa tolak angin tuh banyak. Eh ya bener ya apa awet aja sampai orang Jermannya bingung ya gas motor Frovelia. Kok Frovelia lu nggak pernah sakit ya selama winter kayak gitu? Dia nggak tahu sih kok minum tolak Malah angin. heran ya. Heran ya. Biasanya kan mesti beradaptasi terus badan nggak enak. Justru malah anaknya dia yang sakit. Hmm, Ya, makanya gitu lah, Wi. Nantilah keren berarti. Tiwi nyobain lah di sana tuh. Iya, Ya, iya, oke. iya, Bro. Nanti semoga sih Tiwi bisa ngurus barengan sama tim Tiwi ya, yang geng-geng Tiwi itu ya, yang bertiga. Oh, itunya apa namanya? Apa visa, maksudnya bisa Bisa. ada Oh iya, kemungkinan Bro. bisa berbarengan gak, Wi, sama mereka? Hmm, aku sih karena kan katanya yang apa terminnya itu bisa di apa namanya diundur gitu, Cancel. Bro. Bisa. Kan bukan ya di Liver cuma Shoben ya aku nggak diundur tahu lagi ya. iya cara buat apa namanya Termin ulang. eh iya termin ulang tuh gimana gitu. Masih bingung itunya sih sebenarnya. eh Pengennya sih bulan Mei atau April tuh oh, apa namanya emang Tiwi udah bikin termin? udah Oh, terminnya di bulan apa? Maret Maret tahun ini. Oh, jadi Tiwi udah dapet termin di kedutaan. Enggak, Makanya, jadi kan aku daftar tuh, Bro. hmm, hmm, Nah, kan terminnya itu kita dapat email lagi kan. Nah, hmm. emailnya itu ternyata aku lihat-lihat itu pada dapatnya 11 bulan, Bro, kalau yang BFD. Maksud gue ini termin ke kedutaan apa termin ke Betrip? Oh, kedutaan. Kalau Betrip belum aku belum nyari. Yang, oke, yang BFD 11 bulan. Iya, yang kedutaan. Maksudnya apa nih 11 bulan? Jadi kan aku di kemarin kan pas masuk Hmm, tuh kan Februari, Bro. hmm, Nah, terus dibilangin mau ikut program apa gitu, mau ikut program BFD. hmm, Terus suruh daftar aja dulu ini termin ke hmm, kedutaan hmm. karena kan nunggunya lama kata mereka. Ternyata benar nunggunya sampai sekarang belum dapet, Frau. Cuma aku lihat di info-info itu 11 bulan rata-rata. Berarti kan aku Oh, bulan Maret tuh, Maret hmm. tahun ini. Kemungkinan kan Maret Kemungkinan tahun keluarnya depan. bulan Maret Maret 2006 ya. ya 2026. Oke, keluarnya. Oh, I see. Nah, kata mereka itu katanya bisa di kita atur ulang gitu lah jadwalnya. Misalnya dapat bulan Maret, Hmm. tapi kita bisa ke kedutaannya misalnya minta bulan apa gitu. Nah, aku belum tahu itu emang bisa Frau kayak gitu. Kalau manual Tiwi ke sana minta mundur sih ya. Prof. Verly nggak tahu ya, nggak menyarankan sih. Tapi kalau Prof. Verly Tiwi Tiwi cancel terus ngambil termin ulang, biasanya seperti itu ya. Sama Tiwi kan misalkan dapatnya misalkan di akhirnya dapat 11 Maret gitulah ya. Keluar tuh jadwal 11 Maret ya. Nah, itu Tiwi cancel terus ngambil jadwal ulang yang selama masih ada kuotanya, Tiwi bisa. Tapi kalau langsung ke kedutaan minta di cancel, itu Ravelli nggak pernah sarankan sih, Wi. Jadi lebih baik cancelnya ya di website ini biar nanti dapat emailnya ya. Mm. Kemudian Kita berarti email ulang atau gimana, Bro? iya Jadi kalau kita email ulang ya. Jadi kan Mm. dibatalin dulu nih. Yang ternyata kan Mm-mm. misalkan Maret nih, TV keluar 11 Maret ya. TV batalin ya. Habis itu TV nyari yang kuota yang lagi keluar gitu. Misalnya TV bukan nih, oh 15 Maret keluar. Ya udah TV masukin 15 Maret gitu ya. Itu biasanya eh dari yang misalnya kan kita dapat 15 Maret. Nah, Mm-mm. kita semau kita itu kuotanya atau gimana, Bro? Oh, itu mah kuota tergantung dari kedutaannya. Mereka Oh, kalau totalnya udah habis ya close dia ya, nggak bakal bisa diklik lagi gitu.
Oh, Ya, jadi kalau masih ada buru-buruan gitu, kuota, Kak? betul buru-buruan. Kalau masih ada kuota, dia berarti masih bisa diklik gitu aja intinya. Ya, jadi kuotanya bukan dari kita tapi dari mereka dan itu nggak kelihatan berapa kuotanya enggak ya. Totonya kalau nggak bisa ya udah close dia nggak bakal bisa gitu. Oh, Ya, gitu. Aku baru tahu, Bro. hmm, ya. Actually gue emang ini nggak diurusin sama BBJ enggak? Beda lagi ya. Enggak, Hmm, beda lagi. Dia Mandiri ini cuma ya. mandiri, Ya udah. Oke, good. Ya. Boleh, ntar Tiwi Udah. kalau mau ada tanya ya silakan. Tapi ini kan masalah teknis ya, banyak yang mungkin sudah berubah nanti coba Profil cari tahu juga ya kalau memang ada case yang Tiwi perlu ditanyakan ya. Iya, itu doang sih yang aku bingungin buat Mm-mm. buat hal ini itu. Soalnya kalau Maret kan kemungkinan pasti BNs aku belum selesai ya Oh, kan pantas kalau Tiwi ngejar cepet B1 sih ya karena sudah iya sudah pernah masukin termin ke kedutaan ya dan akan kemungkinan keluarnya Maret. Oh, I see. iya terus Hmm. belum dapat bad trip juga kan makanya apa Mau dapat betrip, bisa nggak belum bisa nggak sih diundur April atau Mei Hmm. gitu. Nah, kembali lagi, kalau diundur Properly nggak tahu, tapi bisanya adalah TV ngebatalin dulu termin yang udah dapet, ngambil termin yang nanti buka lagi kapan gitu, ya. Jadi ngeliat terminnya kan kelihatan tuh dia, misal tanggal ini kalau lagi kebuka bisa diklik ya. Jadi kalau nggak bisa ya ketutup tuh, jadi nggak bisa diklik. Nah itu bisa kelihatan, ya. Properly Aku juga dulu belum 2 kali ngebatalin termin, ya. Habis aku itu cari pernah termin tahu baru pernah dulu itu karena. biasanya dari yang jadwal itu berapa minggu atau berapa hari kalau apa tergantung itunya ya Nah, dia keluarnya itu oh tanggalnya itu keluarnya. berapa bulan. Heeh. eh, Bulanan atau harian gitu. Misalnya tanggal Waktu itu 13 Faravelli oh, masih harian ya. oh Kayaknya harian. 5 hari deh keluar deh. Waktu itu masih harian ya. Masih tahun 2009 2019 sih, 2018 akhir Hmm, sih ya. Udah lama. Jadi masih harian waktu itu sih. Belum belum banyak ada apa program BFD dulu kan kayak gitu kan belum ada. Maksudnya ada tapi belum umum kan. Jadi belum banyak. Nah, itu sih Wi. Jadi masih bisa harian. Kalau sekarang kan memang sudah banyak ya, jadi enak juga ya. Tapi ya itu penuh kuotanya ya. Kalau dulu masih iya. programnya oper masih kebanyakan ya. eh Apa namanya? Kayak Ausbildung ya itu benar-benar pas tahun 2020-an tuh mulai banyak banyak info-infonya ya. Kalau sebelumnya itu tahun-tahun 2017 itu belum jarang masih au pair, FSJ ya, au pair, FSJ gitu-gitu. Ya, oke. Lebih banyak Ya, cari. tercoba dicari ya, Wi ya. Cari lagi. Nanti aku coba cari. Oh, Hmm, ya, good. Oh, Entschuldigung, Wi, terakhir ya, Wigeresinen, boleh kita baca yang ini? Wigeresinen, welche Antwort Passwort? Anwar Pasu, Hotman Siju. Hmm, Langsung Bro. langsung nomor 1, danke. Nomor 1 Kira-kira dan ke share good. Richtig ya. Richtig. Ya, danke, sehr gut. Ya. Oh, ini kalau happy banget lah ya. Good. Kalau yang nomor 2, Nomor 2 good dan ke. ya aku danke. Nomor 3, Nih so bentar. Esget ya Bro. es geht tepat. Esget. Es geht. Nomor 4, Nomor 4 nih so good. nie so gut. Richtig. Nomor 5, Nomor 5 share slash. iya tepat sekali. Sehr schlecht ya. Share slash. Nah, besok kita ya belajar tema ya terkait sama keadaan ya. Baik itu keadaan fisik ya, kayak tadi itu krang ya, smerchen ya, atau keadaan ya. Kalau di Jerman istilahnya namanya ini ya, Körper und Geist ya, jiwa raga. Ya, Körper Jibara. ya und Geist. Nah, kalau mereka Körpernya dulu baru Geist ya.
jiwa. Kalau kita jiwa raga, jiwanya dulu kan. Korper itu kan tubuh, ya guys. Apa namanya jiwa? Jiwa. Korper guys. Ya. Nih besok kita belajar ya terkait ini. Ya. Ya, Good. Bro. Oke. So, TV tolong yang CD-nya ya, harus vokabel juga ya, buat masuk ke Ya. yang selanjutnya. Entschuldigung C. yang B und B ya und C ya. B dan C ya. Ya. Oke, Bro. B und C Sama ya. yang tadi yang Sama yang genau ya, Körperteile. Stimmt. tahu. Oke. Bro, kita udah berapa kali pertemuan sih, Bro? 8 kalau Frau Verli hitung. 8 ya. Ya. Nanti Frau Verli pastiin kan dari tanggal 14 November ya. Good. Minggu depan boleh kita seperti yang Tiwi mau, zweimal am Wochenende. Gimana? Tiwi sudah bisa? Bisa, Bro. Yang Tiwi minta siang sama malam ya? Iya, siang sama malam. Tapi kau bisanya kapan? Jamnya? Frau Verli akan mungkin jam 1:30 sampai jam 3 ya Wi ya. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Ikutin waktu Frau Verli nggak apa-apa. Oke, siap ya. 1:30 sampai 3. Nanti malam lagi jam 7 sampai 8:30 ya. Oke. Nanti Frau Verli konfirmasi lagi, tapi Uberbliknya seperti itu. Ya Wi ya gambarannya. Oke, Frau. Oke, good ya. Ya. So, TV ya, die Zeit ist ya. Waktunya sudah habis. Wir treffen uns wieder morgen. Dankeschön. Dan auf Ya, Wiedersehen. danke für Auf Wiedersehen, Frau. Danke, ciao. Ciao.